Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit, bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhina sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ivana at Melay, i-shoutout ang favorite tuna ulam nyo. 555 tuna! Our favorite tuna. Apritada, sisig, Bicol Express at iba pa. Five tuna namin. Kay sarap ulamin. Complete tuna. Is delicious pa. 555 our favorite tuna. 555 Tuna, our paborito tuna. This time check is brought to you by Land Bank, serving the nation. Easy lang. Enjoy lang sa lakbay. Di mo mamamalayan. Ang layo na ng narating mo. Parang Tanduay. 170 years ng matibay. Tuloy-tuloy lang. Makakarating ka rin. Taas baso ng Tanduay. Drink responsibly. Taas baso sa 170 years ng tibay. Tanduay Rum. Drink responsibly. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kasakit sa ulo na akong... Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Tambal dayon, base na ay side effects. Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Uy, maampingon gyud di ay. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Moms, sa sakit ng ulo o lagnat habang buntis, maingat ang Biogesic. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If pregnant or breastfeeding, please consult your doctor before use. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang araw po. Secretary Ted Herbosa po ng Department of Health. Narito ang ilang lusog tips para palakasin ang katawan at iwasan ng sakit tulad ng dengue, leptospirosis at mpox. Tandaan ang TED, tamang pagkain, ehersisyo, disiplina sa sarili. Kung may katanungan sa pangkalusugan, magpatingin agad sa health center. Dahil sa DOH, bawat buhay, mahalaga. Sa Department of Health, bawat buhay, mahalaga. Try the new Surfab con Bigate. Surfab con Bigate. Mabango't pinarami. Surfab con Bigate. Pang-overload na siya sa dami. Surfab con Bigate pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surfab con 25ml pack. 6 pesos SRP pa rin. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humol, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ang imuhang kusog, dunay ikabaskog pa sa Revicon Forte. Adunay muscle building amino acids. Mutabang aron mas magkusgan ang lawas with proper diet and exercise. Kung ligon ang lawas, muligon sabang buot, dunay kusog para sa imuhang ambisyon. Kusog! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo, ug mosakit gyud ang tiyan. Take new Diatabs Advance, a first in the Philippines, nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea. Ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mo nang mas paspas kesa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is a generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sakit kayo. Akong nipon. Honey, murag yellow akong ipon. Mommy, basing dunay problema sa oral care ang imong pamilya. Use Pepsodent with maximum fluoride for stronger and whiter teeth with regular use versus non-fluoride toothpaste. Available in value twin packs for stronger and whiter teeth. Use with regular use versus non-fluoride toothpaste. Yun!
Palawan! Pars, unsa imong gibuhat? Gapadalaw kwarta sa Palawan. Send money bisan asa bisan unsang orasa sa Palawan Pay. Cash dayon ng dawat sa Palawan Express pero padala. Win-win sa Palawan. Ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Send money bisan unsang orasa, bisan asa sa Palawan Pay. Para cash dayon ng madawat pag Palawan Express pera padala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Coco Martin po, certified Argentina corned beef lover. Kasi naman, ang hibla, malaman. Made with 100% real beef pa. At masarap talaga. Hinahanap-hanap kita. Sarap ng Argentina. Sa presyong abot kaya, promise. Busog ang araw-araw ko. As part of 3 complete meals, sarap na hahanap-hanapin sa malapit na tindahan o grocery. Bili na! Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banda.